Mama. Taro? Mama, toothbrush ko, mama. Mama, toothbrush ko, mama Lisa. So, kadakog baba. Say good morning to your viewers, anak. Guys, happy Friday. So today is August 22, 2025. Araw ngayon ng Biyernes. Yan, for today's episode guys, mag-ehersisyo na naman po kami ni Papi guys. Good morning everyone. Say good morning iho. Mama, asus, buyage. Say good morning anak. Pagkagwapo eh. Sus! Pagkagwapo. Unsay sudan sa bibiron? Chicken. Kagabi chicken. Karon chicken pod. Tinulang chicken. Eh? Unsay sudan sa bibi? Chicken. Chicken ang sudan sa bibi ko. Na guys, magsayaw meron guys. Oy, kay chicken na sudan na mo guys. Ingon ni Mama Lisa guys. Guys, magsayaw meron guys. Kay chicken among sudaan guys. Hingan ni Papi guys. Oy. Na guys, happy Friday. Magsayaw mi ni Mama Lisa guys. Tabangi migsayaw guys. Sus! Buyag ay. Nakuha ni magbaba anak oy. Nakuha agbaba ni akong anak oy. Buyag. Na magsayaw na ta. Sasayaw na to anak, lambada anak. Tudun 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 tudun. Lambada na. Lambada din ni anak. Nabuyok? Lambada ang bata. Ang lambada. Lambabada. Magsayaw si Papi. Lalambada, lalambada, lalambada. Bada, lambada, 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 lambada. Nabuyok ang bibi. Nabuyok ka na? Nabuyok si Papi? Pagkalooy ay. Nabuyok na yung bata ni Mama. Bugatan ni mo anak oy. Naluya si Mama Lisa anak. Naluya pagka anak. Naluya daw kong anak ay mama. Naluya ko Mama Lisa, tabangi ko mama. Loya kay si Papi mama oy. Mama Lisa. Si Papi mama nagparayag pa mama kay nabuyok mama. Mama Lisa.
Ay, magsibabay na. Bye guys. Happy Friday. Thank you for watching.